हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपन चैनल को बहुत बहुत स्वागत। चलो देखा आज न्यूज गुड़े कौन अच्छी पूर्व रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो गुड़े बहुत मात्रा लाइक और शेयर करूँ आम ये हेल्पफुल वीडियो आपण प्रोवाइड करूँ। चलो देखा आज न्यूज गुड़िक कौन अच्छी। यही न्यूज़ देखंतु ओडिशा सरकार साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग तो कौन अच्छी देखंतु 19/2/2025 ये चिठीटी अच्छी। तो प्रेरक अच्छी देखंतु जे कि निहार रंजन दास निर्देशक साधारण अभियोग तथा स्वतंत्र शासन सचिव। प्राप्तेषु अच्छी देखंतु समस्त विभाग मुख्य राजस्व आयुक्त और जिलापाल। विषय कौन अच्छी ना सरकारी कर्मचारी को अवसर ग्रहण दिवस दिन पूर्णांग पेंशन प्रदान संबंध में रिपोर्ट प्रदान। तेणु जो विषयटी एठारे अच्छी ताहा गोटे हास्यास्पद विषय जहाँकि वर्तमान सिचुएसन रे देखंतु जो भली रिटायरमेंट चली एत दिन धरी कार्य करुछंती सरकारंक पई किंतु शेष मुहूर्त रे सेमान को पेंशन मिलूनी से माने धाई धाई दफ्तर को बेदम हो गलानी। तेणु वर्तमान ये जो न्यूज़टी वर्तमान आसी ताहा निश्चित भाव में समस्त मन में आशार संचार करिवो। महाशय मु निर्देशित होई मुख्य शासन सचिव पत्र संख्या ता 22/11/2024 पत्र संख्या एठारे अच्छी एथिस संलग्न करुअछि। यही पत्र माध्यम समस्त विभाग अधीन विभागीय मुख्यों कार्यालय क्षेत्र कार्यालय और जिला कार्यालय गुड़िकर सूचना को एकत्रीकृत करी संलग्नित एक्सेल फॉर्मेट रे ईमेल ठिकाना जहाँकि एठारे देइछि देखंतु परवर्ती मासर 7 तारिख सुधा प्रेरण करने को समस्त विभाग अनुरोध करा जायथिला जहाद्वारा यही विभाग एकत्रीकृत रिपोर्ट प्रस्तुत करी सठिक समय मुख्य शासन सचिव सदैव अवगति निमंते यह उपस्थापन करिपारिबो। एठार दर्शा जाय पारे जे 11/2/2025 सुधा मात्र 17 गोटी विभाग और 23 गोटी जिल्लारू दिया जायथिबा निर्देश फॉर्मेट अनुसार डिसेम्बर मासर एवं 2 गोटी विभाग 14 गोटी जिल्लारू जनवरी मासर तथ्य हस्तगत होईछि। अन्य विभाग और जिलापाल मानठर तथ्य मिली नाही जोंथिपाई ए विभाग संपूर्ण एकत्रीकृत तथ्य को मुख्य शासन सचिव सदैव अवगति निमंते उपस्थापन करने में सक्षम हो नाही। एनिमंते जो जो विभाग और जिलापाल मानठर डिसेम्बर और जनवरी मासर तथ्य हस्तगत हो पारि नाही सेगुड़ी को तालिका परिशिष्ट क और परिशिष्ट ख रे दिया जाइछि। तेणु ये जो न्यूज़टी आसी यह निश्चित भाव में आशार संचार किंतु जो माने तल कर्मचारी माने अछंती जो माने जिला स्तर रे जो माने ब्लॉक स्तर रे जो ऑफिस गुड़िक अच्छी से माने एठारे डाटा पठेबा असुविधा करुछंती सेही मानक पई ही एही न्यूज़टी निहाती जरूरी। तेणु एप्रति सरकार निश्चित भाव में दृष्टि देवा आवश्यकता अच्छी किभली भाव में कार्यकारी हो जे चिठी करदे ताहा नुहे किभली भाव में कार्यकारी हेले समस्त कर्मचारी माने उपकृत हेबे। चलो देखिए नेक्स्ट न्यूज़टी कौन अच्छी। तो यही न्यूज़टी अच्छी देखंतु ऑब्जर्व मैक्सिमम टेम्परेचर वर्तमान 40 डिग्री ऊर्ध्व टेम्परेचर वर्तमान आसी सारी। तो देखंतु ओडिशा रे 42.5 होची बौद्ध संबलपुर 42.2 झारसुगुड़ा 41.8 अनुगुड़ 41.7 बलांगीर 41.5 सोनपुर 41.2 डिग्री सेल्सियस वर्तमान ओडिशा रे हाई टेम्परेचर जहाँकि अग्निर वर्षा चली। निश्चित भाव में सरकार एप्रति दृष्टि देवार आवश्यकता अच्छी कर्मचारी माने जेभली भाव में कौन असुविधा न हुए समस्त विभाग से दृष्टि देवार आवश्यकता अच्छी। चलन देखिए नेक्स्ट न्यूज़टी कौन अच्छी। तो यही न्यूज़टी मध्य से आकाशरू बर्षुची निआ मार्च अधारे आकाशरू निआ बर्षुची राज्य में रेकर्ड करुछि ताती। गतकाली बौद्ध थिला देशर सबुठारु उत्तप्त सहर बौद्धर तापमात्रा 43.6 डिग्री थिला जहाँकि सारा देशर 42 डिग्री झारसुगुड़ा पलटि देशर द्वितीय उत्तप्त सहर। झारसुगुड़ा संबलपुर कलाहांडी जिला को रेड वार्निंग जारी 5टी जिला को ऑरेंज वार्निंग और अनेक जिला को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। तेणु वर्तमान जो सिचुएसन अच्छी रेड आउ येलो भितर जाउछि तो तेणुक सरकार एप्रति दृष्टि देवार आवश्यकता अच्छी किभली भाव में तांकरी पई कार्य करुथिबा जो कर्मचारी माने सुरक्षा रहिबे सेति दृष्टि देवार आवश्यकता अच्छी। चलन देखिए नेक्स्ट न्यूज़टी कौन अच्छी। यही न्यूज़टी अच्छी देखंतु शिक्षक दंपति आधार रे बदली होउछंती 656 समग्र राज्य में प्राथमिक स्कूल रे कार्यरत शिक्षकों अंत जिला बदली होईछि। एथिरु केवल शिक्षक दंपति बदली आधार रे 656 जन बदली होईछि। विधायक बद्रीनारायण पात्र प्रश्नर उत्तर नित्यानंद गंड यह कहिसंती। ए क्षेत्र में सर्वाधिक 87 जनकर बदली गंजाम जिला यूनिट्रे ही होईछि। सेहीपर अनुगुल जिले में 12 बालेश्वर 53 बरगढ़ 31 भद्रक 38
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 58, ବୌଦ୍ଧରେ 11, କଟକରେ 9, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର ଜଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବଦଳି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 20, ଗଜପତିରେ 22, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 17, ଯାଜପୁରରେ 22, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 5, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 31, କନ୍ଧମାଳରେ 43, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 32, କେଉଁଝରରେ 48, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 18, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 59, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 11, ନୟାଗଡ଼ରେ 14, ନୂଆପଡ଼ାରେ 16, ପୁରୀରେ 16, ରାୟଗଡ଼ାରେ 44, ସମ୍ବଲପୁରରେ 18, ସୋନପୁରରେ 24 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟୁନିଟ୍ 39 ଜଣଙ୍କର ଦମ୍ପତି ଆଧାରରେ ବଦଳି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଏଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦମ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ 10% ତେଲ ହ୍ରାସ ହେବ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କର ଚିଠି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ତେଲ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାହାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଜାଭିନ୍ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଏ ଯେ ସ୍କୁଲ ଭୋଜନରେ ରନ୍ଧନ ତେଲ ବ୍ୟବହାରରେ 10% ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲର ହ୍ରାସ ହେବ, ଯାହାକି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଅଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯାହାକି ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ହେମଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ତ 17/3/2025 ଟୁ ଦ HM ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ UPS କନିକା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ UPS କନିକା ଅଛି ସେଇ HMକୁ ଏଠାରେ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଲ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍। ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ। ସାର୍, ଡ୍ୟୁରିଂ ମାଇ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ଅନ୍ ଡେଟ୍ 17/3/2025 9:45 AM to your schools, it was found that the invigilator were support to students for copy in the examination hall। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଯେଉଁ 1 to 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଟିଚର୍ସ ଇନଭିଜିଲେଟର ଯିଏ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି କପି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଟ୍ ସୋଜ୍ ୟୁର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ, ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟର ବିରୋଧ ହେଉଛି। ଫର୍ଦର ୟୁଆର ଯଦି ଏଭଳି କରାଯାଏ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଟୁ ଏର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ପ୍ରପର ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିପ୍ଲାଏ ସୁଡ୍ ବି ରିଚ୍ ଅଫିସ୍ ଅଣ୍ଡରସାଇନ୍ ୱିଦିନ୍ 3 ଦିନ ଭିତରେ। ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏହା ସତ କି ମିଛ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ହେମଗିରିର ବ୍ଲକର, ଯାହାକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର। ଏଠାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ UPS କନିକାର HMକୁ। ତାଙ୍କର ଯେ ଇନଭିଜିଲେଟର ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ କପି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ଯାହାକି ସରକାର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅବହେଳା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତା'ର ଆନ୍ସରେବୁଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଭଡ଼ା 5 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କର ସୂଚନା, ପରିବହନ ନିଗମ ବସ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ କମ୍ ରହିବ ବସ୍ ଭଡ଼ା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭଡ଼ା ମିଳିବ 50% ରିହାତି। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ 5 ଟଙ୍କା ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯାଉଥିଲେ 10 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ପଡ଼ିବ। ଏହି ରିହାତି ବେସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ହିଁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ମିଳିବ। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଛି। 2058 ଅଛି ଚିଠି ନମ୍ବର 12/3/2025 ଚିଠିଟି ଅଛି। 2 ଅଛି କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଅଲ୍ HMs, ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଟୁ ରିଫ୍ରେନ୍ ଅନ୍ ଆଟେଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ଦ ଜଏଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଫ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ SP ବଲାଙ୍ଗୀର। ତ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଟେଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କଥା ଅଛି, ଜଏଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କଲେକ୍ଟର। ତ କ'ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଟୁ ମେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହାଭ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ଜଏଣ୍ଟ ହିୟରିଂ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର SP ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଫରେନ୍ସ ବ୍ଲକ ସବମିଟେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପିଟିସନ୍ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମ୍ୟାଟର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ଯାହାକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ, ଯାହାକି କଲେକ୍ଟର ଆଉ SP ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ
द एम्प्लॉइज कंसर्न शुड बी सबमिट a transfer proposal through online teacher transfer portal only whenever the calendar activity publish the government as well as directory। तो देखंतु एठारे जे से कहवा कथा जे एम्प्लॉइज तांकर तो ऑनलाइन माध्यम रे ट्रांसफर पाई पोर्टल खोला अछि तो से लाइन रे अप्लाई करंतु तापर ट्रांसफर पाई चिंता करंतु किंतु हेन्स द ऑल टीचर्स एम्प्लॉइज सेकेंडरी एलिमेंटरी एजुकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टेड टू अटेंड जॉइंट पब्लिक ग्रीवेंस एज वेल एज ग्रीवेंसेस कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलांगीर इन व्यू ऑफ एबव ऑल एजुकेशन ऑफिसर्स एचएमसी ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स इंस्ट्रक्टेड टू इंटीमेट द सेम ऑफ टीचर्स एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर देयर जुडिशन रिफ्रेन फ्रॉम द कलेक्टर ग्रीवेंस ट्रांसफर मैटर भाइलेंस ऑफ एबव इंस्ट्रक्शन ऑफ द भ्यूड सीरियसली। तो देखो ए से मना करुँच जे आपण ग्रीवेंस जापारे नहीं जदि आपणकर एत असुविधा होउछि जो डीओ अच्छी बलांगीर कि सारा राज्यर डीओ ताले कौन पाई आपण माने जो शिक्षक माने ट्रांसफर गत वर्ष अप्लाई करथिले तांकर ए पर्यंत डिस्ट्रिक्ट भितर जो ट्रांसफर गुड़िक थिला कहीं ए पर्यंत करा जाय नहीं आपण एक कथा कहीं ओसेपा चिठी करना यह हूँ आपणकर अपारगता से अपारगता को लुचेबा जाई एठारे तांको शिक्षक मानक धमक देवाटा आपणकर केते जस्टिफाए ताहा आपण माने आपण भल भाव जानिछंती। तेणु वर्तमान यही जो चिठीटी आसीची एतिरे से स्ट्रिक्टली मना करिसंती जे ग्रीवेंस जाई परिबे नाही कोनोसी शिक्षक से प्राइमरी हो अपर प्राइमरी हो कि सेकेंडरी हो तो कोनोसी शिक्षक कर्मचारी जाई परिबे नाही ग्रीवेंस को जहाँकि एथारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बलांगीर चिठी करिसंती ताहा केते दूर आईन सम्मत कौन भाइलेंस करुचे रूल केते भाइलेंस करुचे ताहा एठिरे दर्शाइबा निहाती जरूर थिला जे ए भली चिठी करी शिक्षक मानक धमक देवा ए गोटे प्रहसन हो गलानी। तेणु यह गोटे दुख और परितापर विषय। तेणु जेतबळे ऑनलाइन जो एप्लिकेशन थिला जो ऑनलाइन ट्रांसफर अच्छी शिक्षक मानकर ऑनलाइन ट्रांसफर करिसंती कि जदि यस ताला आपणकर चिठी ठीक अच्छी जदि नो ताला आपणकर चिठी केते मात्रा ठीक ताहा शिक्षक संघ ही कहे शिक्षक माने निश्चित भाव में यार दृढ़ समालोचना करार आवश्यकता अच्छी यह तर्जमा करार अच्छी ये चिठी ठीक अच्छी कि भूल अच्छी। तेणु कमेंट बॉक्स में निश्चित भाव में कमेंट करूँ जो शिक्षक बंधु मैंने देखुंट ताकि मात्रा ठीक अच्छी। ये आज हेल्पफुल भिडियोटी आपको रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ भिडियो बहुत मात्रा लाइक और शेयर करूँ आम ये हेल्पफुल भिडियो आप प्रोवाइड करूँ। नमस्कार सर्वे भवन्तु सुखिनः।